Nagdila ang Lord God ng ang paghigugma diha kanimo God. Salamat Lord God sa kanunay. Imong gipadila ang Lord God ng among kasing-kasing sa pagdaig diha kanimo Dios. Oh, dungga nga mo mga pagtuaw Lord God. Hallelujah Jesus. Dunggang pagtuang, mabayaw
above the name of the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to exalt His name. He is worthy to receive all the glory and honor because He deserves what He deserves. Hallelujah, Jesus. You are so worthy, Lord. You are so great. No other than Jesus that we exalt, that we believe. No other than name but the name of the Lord. He is strong and tower. He is our strong tower. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy. Ikson, ibayaw, itugyaw ang imong mga tingog ngadto sa Dios. Ihugyaw ang iyang ngalan dinhi nga David. Oh, 'cause we are declaring a powerful name, a glorious name, the name of Jesus. Oh, there's no one else above you, Lord. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dili kami matagbaw, Lord God, sa paghatag o mga pagdaig diha kanimo, Dios. Tungod kay mao ka nang imong una ka nang imong gibutang sa mga kasing-kasing, Lord God. Mo ang pagdeklara og mga pagdaig diha sa imong ngalan, O Dios. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. All the glory and honor belongs to our Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. O magapaglingkod ang tanan. Hallelujah, maayong hapon nato maayong soon. Okay, makapanglingkod tam tag-usa. O himamata ang imong tupad. Yung nanalipay ko sa imong kinabuhi. Ingon ang social media igsoon gisakyan sa mga kalibutanon nga buhat. Gumikan sa ingon ta kwarta. Makadawat sila maka-earn sila money kung mag-create sila mga video diha sa online, diha sa platform sa multimedia. Karon may igsoon para lang mo viral ang imong video. Magpapaak na lang ka sa buaya. Amen? Mao na mga gimmick ba nga sa kalibutanon nga tinguha gusto lang makakabot ug makakuha og earn dako og masapi. Buhaton nila ang tanan igsoon. Ipagamit nila ang ilang talento, ilang oras ug ang ilang lawas bisan mahimutang ngadto sa kadelikado. Naay mukaon og daghan kayo mukbang ug din ang mahilisan mga vlogger daghan kayo nga nangamatay. Naay uban igsoon nga mukatkat sa dako kayo nga punuan niya ipagabas ang punuan sa lubi ba na siya or kahoy unya nighagba nadatugan piyang mao na mga igsoon daghan kay magapas og daghan kayo ang mugukod sa kwarta tungod kay isimani man og sayon na kay sa buhaton sa dihang kamao ka mo gimik. Amen. Og
igsoon atong hinumduman nga ingon nga kita mga Kristohanon, magbantay ta, no, kay diya sa social media para lang makakuha og daghang views. Ngayon kay ipakita nila, kabaw sila sa mga diskarte nga maura ni kahuyangon sa mga lalaki, kahuyangon sa mga babae, din mga masilan nga dapit sa lawas ba, nga ila ipakita sakyan sa panuway, sakyan sa dautan, o bati kay paminaw ni igsoon nga magsuon-suon ta sa buhat sa kalibutan, no, para lang ma-entertain ta, para lang makita ta, musayaw tag paru-paruji, musayaw tag iskibidi, no? O tag nagsuon-suon mo na igsoon nga ang atong lawas ingon nga Kristohanon, gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga di nato ipasabay-sabay sa kalibutan, kundi ato gayud ni gamiton ang atong mga kinabuhi lawas para paghimaya sa Ginoo. Amen. Og mangbarog ta maigsoon ingon nga pagampo nato mukan tatag usa ka awit. Naganda man kog usa ka video da ato lang ubanan. Ingon nga usa ka pagampo nato una ta magsugod. I-desire igsoon nga imo nato ang siya nga usa ka pagampo. Isa atong mga kamot. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Yes. Lord, I offer you my life. Ako basahon diri igsoon sa Roma 12:1. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Iyon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong buhaton. Mga lingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Oh. Atong timanan igsoon ha nga ang atong kinabuhi gikan ngadto sa pagpakasala. Gikan sa kahugawan sa sala. Gilukat ta ni Jesus Christ sa iyang hambili nga dugo. As a Christian, as a Bible believer,
dapat masayo tayo igsoon sa atong purpose. Gikuha ta ni Jesus dito sa pagpakasala. Gihugasan ta niya sa iyang hamili nga dugo. Nakabatong tag kapasayloan sa atong masala. Dili na pasabot igsoon nga nanatay kagawasan sa pagbuhat ug paghimo og nagkalain-lain nga sala. Kay ngano man gitawag ta para pagpuyo nga balaan. Amen. Lisod na siya buhaton igsoon pero ingon nga imitator ni Jesus Christ. Ato siyang gihimong modelo sa atong matag usa ka kinabuhi. Ingon nga sumbanan. Dapat masayo ta igsoon nga giluwas ta, gilukat ta ni Jesus nga kita mahimong modelo sa para ang atong mga gagmay o ang atong mga musunod makakita sa atong mga maayong binuhatan. Kung unsa din mga lagad sa Ginoo, ang dili day ingunta mo adto tag church, humanag simba, inikabot sa balay, balik ta sa atong kaugalingon nga mga binuhatan. Hallelujah. Ug tudloan ta karon sa pulong sa Ginoo, maigsoon, dire sa atong unang slide sa 1 Korinto size 19 to 20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo kaniya, gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Amen. Mao ni igsoon makakuha na ta og idea. Ingon nga Bible believers, ingon nga gilukatan ni Jesus Christ sa iyang bililhon kayo. Nga dugo giulan niya dito sa krus sa Kalbaryo. Mahal ang iyang pagpalit na to niya ato rang gihimo nga mahimo tang salawayon, kapandulan sa atong pagkakristohanon. Modelo unta igsoon. Amen. Nada sa Hebreos 13 nga hinumdumin ninyo ang inyong mga teachers, ang inyong mga leaders, ang inyong mga pangulo. Kung unsa ka sila nang ngalagad kaniadto. Na kuno di igsoon nga kinahanglan hinumduman nato kung giunsa nila pagpait. Mao ni megsoon ang kinabuhi nga Kristohanon makaingon man ta lisod. Mahirap man pero alam natin na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen. Maski unsa man ang atong dangatan sa kinabuhi, matud pa nila hard to follow Jesus. Pero sultian kay igsoon, dili man ikaw ang nag-appoint nimo, dili man ikaw ang nagtawag sa imong kagalingon. Dili ikaw may nagpili nimo. Hard to follow Jesus. Pero timan dili ikaw may nagtawag sa imong kagalingon. Only Jesus Christ. Siya ay mag-provide nimo all what you need dito sa field. Busa igsoon tudluan nato tong kagalingon. Maski kinsa nato dire wala exempted sa mga tentasyon. Mga dagko nga tao ilado sa Biblia like David. Why exempted? Ang Ginoo ni puyo sa ilang mga kinabuhi. Pero wala sila na exempted sa mga tentasyon, mga pagsulay sa ilang pagtuo. Nangatintal sila. Amen. Atong hinumduman igsoon nga ang kinabuhi nato sama po sa kinabuhi ni Samson. Tungod sa pagka-ambungan, tungod sa pagka-talento, warrior man siya. Tungod sa kanindot, niyag lawas. Kusgan. Apan, nabiktima gyapon sa mga tentasyon. Amen? Ang akong example karon mga weakness la, pero nahimo silang mga nagmadaugon sa ilang pagtuo. Kaya nga naman, wa man sila nagpabilin sa ilang pagkalukapa. Kung dili, ni-bounce back sila, nibalik sila.
ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Mao na igsuon sa kinabuhi nga Kristohanon. Mupadayon kita. Amen. Mupadayon kita. Ngano man dili ka pakabsan sa Ginoo sa iyang tabang, sa iyang grasya, sa iyang kaluoy. Bisan pag-unsa nimo kabadlungon, bisan unsa pa nimo kapasaway. Tanawa igsoon, dihang nga Israelita nagpanaw sila 40 ka tuig diha sa awaaw nga dapit. Kauban to dito ni Moises. Ang mga likramador, ang mga suki-sukihon. Nanaway ni Moises. Apan wala pakabsi sa Ginoo sa ilang panabang. Amen. Usay kita magpadbadlong ra ta. Muratag mga Israelita nga spoiled kayo, magpabadlong, magpapresyo. Atong timan-an igsuon nga tagaan patag oras. Napay time nga maninuod pa ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na nga kung nakasa man ta, nasayop man ta, nawa man ta sa race sa pagpangalagad sa Ginoo. Oh, like David, like King Solomon, like Samson, nga nibalik sila sa race. Diha sa pagtuo. Kay kadaghanan gud sa diyang malukapan na, madagma na. Wana. Huway na lang pod. No? Kita ingon nga nanatay maraming mga modelo sa ating pananampalataya. Dapat matuto tayo na pag-aralan ang kanilang kilos, ang kanilang mga ginagawa. Kung giunsa nila how to manage their life even in the difficulties, even at temptation, even sa mga tentasyon. Madato o mapobre, magwapo o mabati, na ay maninintal. Amen? Tinood pagka-istorya, may igsoon, kung ang tentasyon muduol nimo. Ang tentasyon na duol nimo, ha? Pwede po nga ikaw muduol sa tentasyon. So, ang tentasyon, naara gina, nagsunod-sunod gina nato. Daghan naka-experience ana, hayloon, ang mailad lang. Pero maigsoon atong gisgutan karon maigsoon, ingon nga kita lawas nga gibalaan ni Ginoo Jesus. Dili ikay nagbalaan kana imong pagpaningkamot, ang imong ging ingon ta motivation gid ka. Nagmotivate ka nga mahimo kang huli. Gihimo ra tang huli mga igsoon, gumikan ni Jesus Christ. Without Jesus Christ, dili ta makaadto sa atong Diyos, Amahan. Mao na mga igsoon, nahimo kang huli. Ako nahimo kong huli. Kita ang tanan, dili sa imong effort. Nakaambit ra ta sa gihimo ni Jesus dito sa krus. Ang atong pagkamatarong dili ta ka-produce og atong kaugalingon nga pagkamatarong. Mao bitang dili kita takos. Kay kung takos pa kita, na pa kita mga pamaagi nga makahimo ta sa atong kaugalingon nga takos ngadto sa tubangan sa Amahan. Aw, unsa pa may purpose ni Jesus Christ? Mao na isuon sa diyang namatay si Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Kadaugan. Nakabaton na tag pagkamatarong dili sa imong pagpaningkamot. Kung dili pagkamatarong ni Jesus Christ nga gihatag nimo. Amen. Og dili na siya maribok. Makasala man ka karon og sa umaabot magpabalik na pug palansang si Jesus Christ. No. Enough na ang gihimo ni Jesus Christ karon og sa hangtod. Nga walay katapusan. Enough na to igsoon. Nga nagluwas nimo. Mao na ingon nga gilukat na ta, giredeem ta ni Jesus Christ. Atong gamiton ang atong lawas sa paghimaya sa Ginoo. Pikpika imong tapad. Gamita ang imong lawas. Gamitin mo ang inyong katawan upang pasalamatan ang Panginoon. Mao na igsuon nga tagaan ta tanig dako nga balyo. Amen. Tagaan ta natog dako nga balyo ang gihimo ni Jesus Christ. Ngano man tagaid dako balyo kay ngano mahal ang pagpalit ni Jesus Christ sa atong mga kaugalingon. Dili to lalim. The Holy Spirit
live inside of us. Nagpuyo ang balang espiritu sa matag usa ka nato. So dili ang ngayan sa usa ka Kristohanon, usa ka Bible believers nga magyanang ug magbuhat sa pagpakasala. Dagaan tamog gamay nga background sa Korinto. Ang kining Korinto igsoon sa panahon ni Apostol Pablo, ang kining Korinto igsoon usa ni siya ka progresibo nga lugar, dapit. Dato ni nga dapit. Asam ni siya dapit sa Greece ni siya. Ang ilang infrastructure dito, ang ilang mga yunta nindot silag mga architectural nga mga building. Ang kining Korinto igsoon makaingon ta nga ni prosper siya. Ni uswag ang maong lugar. Ug diha si Apostol Pablo igsoon sa mao nga simbahan. Usa ka tuig ug tunga siya diha sa simbahan sa Korinto. Nakaplagan niya ug nahimamat niya si Priscilla ug si Aquila nga usa ka kauban niya ug mga magbubuhat og mga tent. Ingana ang trabaho ni Apostol Pablo ug nakaplagan niya si Aquila ug Priscilla ditong dapita. Para iyang matambayayong pod kauban sa ministry. Human sila si Timoteo. Ug igsuon ang kining maong lugar. Kining Korinto. Diin sakit kayo ang mensahe ni Apostol Pablo na yung dapita. Ngano man kay ang kadaghanan ni ining maong iglesia mga karnal nga Christian. Bibi Christian mamili og kinsa ilang pasultiyon. Pawalihon. Naa si Apolos. Naa si Caiphas, si Pedro. Mao ni message. Mao na maigsoon ingon nga Bible believers ta di ta magpinariha sa taga Korinto nga mamili. Amen. Mao ni igsuon nga diha sa simbahan sa Korinto naa diha ang mga isyu nga ngilngig kayo. Immoralidad diha sa ilang congregation. Nakadawat man si Apostol Pablo og balita. Human sa usa ka tuig ug tunga nibiya siya. Unya, iya man pangustahon ang mga simbahan nga iyang gipundar, iyang giadto, iyang gibisita. Ug mao ni siya nagpadala siya sulat niini kay naay mga issue dito sa ilang iglesia nga diin nagpuyo sa immoralidad. Ug mao ni gipasidan-an ni Apostol Pablo ang maong simbahan nga sa kabilinhon sa pagpalit ni Ginoong Hesus sa inyong mga kinabuhi. Ayaw ninyo pasipad. Why? Because you are the temple of the Holy Spirit. Ayaw pasubba ang balang espiritu sa inyong kinabuhi. Ngano man? Because our God is holy. Holy siya. Dapat makatuntay igsoon ni ining passage atong gitun-an karon. Nga unta sa makausa gamiton sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Diha sa iyang kahimayaan. Kay daghang isyu mga igsoon sa pagkaon. Daghang isyu sa maong simbahan pero mga igsoon nakalimtan nila. Blessed ra ba ni maong simbahan tungod sa ilang mga spiritual blessing. Na sila mga talent. Na sila mga gift. Apan igsoon tungod lagi kay sama nila nga bibi pa, karnal pa ang ilang kinabuhi. Wala pa ni mature. Mao ni atong bantayan igsoon. Dali ra kay na pagkat-on. Pagwali, giving, preaching, evangelism. Makatuna na to. Pero igsoon ang pag-mature da sa mga espirituhanong mga butang. Kalimtan naman imong kaugalingon ano? Kalimtan imong kaugalingon mao na gisulat diha ni Luksos sa Apostol Pablo diha sa Galacia 2:20. Gilansang na ako uban kang Kristo. Dito sa krus busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo. Bantay niya igsoon. One niya hunaw-na nga siya pa. Kaya kung siya pa ang iyang ginahuna mga igsoon, nasa kapasidad. Negosyante siya.
pwede siya magminyo eh. Pwede siya nga magfinance o dagko nga mga negosyo. Apan ang iyang blessing, ang iyang income mga igsoon, iyang gi paluyo sa ministry. Kabantay mo sa sulat ni Apostol Pablo. Tanan niya nga naangkon, iyang gi budlayan, iyang gihaguan igsoon. Daghang mga kaisunan nga mutabang, pero wala siya nagpabugat. Nga naman, financially stable man si Apostol Pablo. Ang tanan niya nga mga panaw, ang tanan niya nga missionary journey. Of course, paluyhan sa simbahan, pero funded by Paul ang iyang ministry. Wa siya nagpabukat, kaya ano man, financially stable si Apostol Pablo. Ug mao ni ang iyang nasinatian igsoon. Ug kining kinabuhi ako karon, akong gikinabuhi. His life, iyang gihimo igsoon nga magkinabuhi. Diha sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Hallelujah. Kita kay sige pa man tawag na tong kaugalingon. Last chance na ra ba ni nato? Or matod pa, last hunat na lang ni nato sa atong pagpangalagad. Ngano man, mga end times prophecy, mga igsoon, Jared Hipper, ready to make sacrifice sa Jerusalem para paghimo o ikatulo nga templo. Then anha dia mo yaka si Antichrist. Tanan nga mga himuon sa pabarog sa templo igsoon, preparado na siya. Nakita na nato ang mga daghan nga timainhan. Gubat karon, conflict left and right. Ang intense igsoon sa mga panghitabo karon. Sama sa ginagway da sa Mateo 24. Sama sa usa ka babae nga hapit na manganak. Di ba? Sa diyang hapit na ka manganak, musamot ka sakit. Oh, ako kabawa na. Unsa nang manganak? No? Pero kita ko sa akong asawa igsoon nga magpingit siya. Sakit. Sakit etik kang pero di pa abad dito mao. Naaba gid sakit ato. Magsig paplas. Di nilalim ang manganak. Mao manit timailhan sa end times igsoon. Mga balaang propeta, false teachers, false prophet, na karon nagpalihok. Pero magkagarabi ug magkagarabi. Igsoon, gubat, rumors of war, nana igsoon. Pero magkagarabi. Karon, nuclear. Oh. Sa una pana pa man to. Sa una bomba ra man to. Karon igsoon, lisod na kayo ug nagipakita na ta og mga timailhan sa mga end times prophecy. Mao na atong himon nga atong mga lawas kinabuhi. Himon nato nga i-dedicate nga to sa Ginoo. Kay kita ra ba magdepende ra ba ta sa atong emosyon, feelings. Daghana nato diri. Pinugos na nga pag-ari sa simbahan. Nga naman tungod sa mga balatian, tungod sa problema left and right. Lugos na iisa ang atong mga kamot. Pero matod pa ni Salmista David diha sa Salmo. Iyang gi sugo ang iyang kaugalingon igsoon. No? Kabantay mo nga murag di gid ganahan mo dahig ang imong lawas. Di gid ganahan mo ampo ang imong lawas. Pero ni higayuna ang salmista nagingon, dayga ang Ginoo. O akong kalag iyang gigamandaran, gisugo niya ang iyang kalag nga dayga ang Ginoo. Amen. Kita kay malupig man ta. Sa atong kaluyahon, sa atong kaugahon. Pero ang salmista nagingon, akong kalag dayga ang Ginoo. Kay madaog man ta sa atong lawas. Labi na problemado ta. Labi na mga sugatan tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Pildiro. Nagdaig sa balaan niyang ngalan. Dayga Ginoo. O akong kalag. O ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Oh, pwede ba nimo madiktahan ang imong
kinabuhi. Ha? Kapuya iday ko. Kapuya at church eh. Pero ang salmista, buwag man ang imong feelings igsoon, ang imong lawas mo bati sa kakapoy, apang ang imong espiritu willing nga mudaig mo simba sa Ginoo, ang imong lawas di makasabay. Dili makasabay ang imong lawas. Mao na igsoon. Ang salmista nagdasig sa atong matag-usa kagalingon karon nga pwede na to. Mandaran ang atong mga matag-usa kat kinabuhi to praise our God, to glorify His name. Amen? Ug atong idedicate igsoon tanang parte sa atong lawas para sa kahimayaan sa Ginoo. Nada sa Roma 6:13. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon. Nga may itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Ato dayon title. Glorify God in your body. Oh. Honor God sa atong matag-usa kinabuhi. Himayaan ang Ginoo bisan sa gamay nato nga kinabuhi. Isoon ayaw adto sa kalibutanon, ayaw ngadto sa mga immoralidad, sala. Nga naman gitawag ta sa Ginoo para magkinabuhi ta ninyo nga balaan, huli at tubangan sa Ginoo. Amen. Mao ni mga igsoon ingon nga ang atong lawas gamiton sa kalibutanon nga panginahanglan o gamiton sa kaaway ni sa devil. Nga naman weak man ni siya. Paborito niya ang kalibutan. May kay mahimo siya og mga pamaagi para kita malaylo sa sala. Mao na igsoon nga bisan pa man sa part sa atong lawas dili nato ipagamit sa dautan. Amen. Kung naa kay nindot nga tingog ayaw kadtag bujuki, gamit ay mong tingog paghimay sa Ginoo. Amen. Kung kamao na ka sa mga instrumento ayaw pagalgal sa imong mga kauban o classmate nga maghimo tag banda to. Amen? Kay kadaghanan sa mga vocalist o mga instrumentalist sa mga sikat karon nga banda igsoon. Asa man nagikan? Sa mga church nga Pentecostal, born again, mga evangelical church. Tuwa sila dito may ka mutugtog. Ug di natutugutan nga ang atong nakabot nga mga talento o gasa atong ipagamit ngadto sa kalibutanon. Dili pwede igsoon nga magsugwak ug motubod ang tabang nga tubig sa usa ka matang sa lawas. Amen. Mugawas po di ang tubig nga parat. Nada Santiago, di ba? Di natutugotan nga ang atong lawas ingon nga mag-alagad ta sa Ginoo, mag-alagad sabta sa kalibutanon. Mao ni ison ato gayong timan-an nga kining lawas nga ato ang naangkon karon dili na ni atoa. Mato pa Apostol Pablo, dili na ni atoa. Gipiyan na lang nimo. Use it for the glory of God. Para mahimaya ang Ginoo. Dili imong kaugalingon. Amen. Kay daghan kay mga Kristohanon maison, leaders, pastor, minister, priest, na nga, tikalbong ani. Nga naman, because the devil, mahay kay mahimo og strategy. Tintalon lang ka sa salapi. Sakyan nila ang upir, kay para makasapi sila. Sakyan nila ang tentasyon, bisan mga pamilyado na sila.
Bisan na sila asawa. Mupahimos. Mo ni atong bantayan may igsoon. Ingon nga mga Kristohanon, dili nato ipagamit ang atong lawas sa walay kapuslanan nga mga butang. Kung dili sa mga espirituhanon gayud nga butang igsoon. Dapat mutubo tayong dapita asa imong piliun. Kanang tawag sa unod o tawag sa Ginoo. Tawag kay sa unod igsoon, nagkutoy na ang akong tiyan unsa may ipakaon sa akong pamilya. Pilaray tithes. Hallelujah. Kung nangalagad ta sa Ginoo mga igsoon, ang Ginoo mag-provide siya. Hallelujah. Di lagi mo pasagdan sa Ginoo mga igsoon, mao na lakaw mo nga lig-on gid sa pagtuo. Ingana ang pagtesting sa imong pagtuo. Sulayan ang imong pagtuo. Para mahimo siya nga mas lig-on pa ug mas lig-on pa. Daghang tentasyon ay namong mga pastor. Mao ni nga ato ning gitabangan ninyo diri og kat-on ang pulong sa Ginoo nga mahimo tanyong modelo sa bag-o nga henerasyon. Gawin natin ang lahat. Ang tanong, nabuhat na ba nato? Kutob sa atong makaya. Kay basig, wapatan nyo paningta, basig, wapan mo gihatag ang imong pinakabist. Napapalang sa 50% ang imong pagpagamit sa Ginoo. Naningkamot na ba kaigsoon nga mahatag nimo ang tanan? Ato ni buhaton na igsoon para sa kahimayaan sa Ginoo. Naningkamot trabatan ninyo para makabaton taninyo og nindot nga kinabuhi, eskwela tagtarong, trabaho tagtarong. Pero ang tumoy gapon sa imong pagpaningkamot. Makita nimo mouswag imong pamilya. Nindot ang imong karir. Pero unahan igsoon ang imong na-invest diha sa gingharian sa Ginoo. Pangutana diha, naabay sud ang imong account. Pwede raman nato magpadato tanyo may dire. Pastor Marlon niyo, pwede ra na magpadato eh. Pwede ra na magpadato sa kalibutan. Uli gay ko sa Korea, dagko kay mig sweldo, 200,000 ang kay karon. Pwede ra magpadato igsoon. Mauna nga didto tunguda ang kalipay nimo sa imong pagpaningkamot. Sa diyang mabasahan nimo ang pulong sa Ginoo, useless ra day ang tanan. Kung wala tay nahimong mga maayong buhat dito sa gingharian sa Dios. Mag-unsa man ang imong daghan kayo nga kutsi, kwarta, mga ari-arian, gibas man ni Pacquiao na. Siguro wala ka daw. Tinuod lang. Mag-unsa man ang igsoon kung mahanaw na ang imong kinabuhi. Nga inig adto day dito sa langit. Sadyang husaya na ka. Sadyang tanyagan o sultihan na ka sa imong mga nabuhat. Unsa may nahimo nato dito sa gingharian sa Dios. Mao na ang atong hunahuna igsoon, dili kay nato i-focus sa mga kalibutanon. Okay? Di ginato kalimtan igsoon nga sa tanan natong buhaton, mao na nasa Kolosas. Sa tanan niyo buhaton, buhata para sa kahimayaan sa Ginoo. Ingon nga mga factory worker tanyo, mga negosyante, mga trabahante, atong buhaton igsoon para paghimaya sa Ginoo. Mauna siya nga di nato wag tangon igsoon ang kinaiya nga masimbahon. Masimbahon. Kay basig paninglan ta sa atong mga nahimo. Nining kalibutana. Ipreparar ang imong kaugalingon maigsoon sa usa kada kong bulaton. Sa usa ka hagit diha sa Kristohanon nga pagpangalagad. Nga Ginoo makasihir unta ko. Nga Ginoo makahimo unta ko mga extraordinary nga mga butang para diha sa imong kahimayaan o Dios. Amen. Ipreparar ang imong kaugalingon maigsoon asa living sacrifice ngadto sa Ginoo. Matod pang Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Sunod ang slide.
Kung hinluan sa tawo ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat. Gamiton siya sa espesyal nga mga katuyuan kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Likayi ang mga daotang butang nga gusto kaayong himuon sa mga batanon. Tinguahay noon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pakigdait uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Mao ni advice maigsuon ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Nga hinlo ang imong kagalingon. Iprepara ra imong kagalingon igsuon. Timoteo para sa pag-alagad sa Ginoo. Take it seriously igsuon. Gitawag ka, gipili ka sa Ginoo para mangalagad niya, para musimba niya, para pag-worship niya, para pagtabang niining ministriya. Ayaw na ninyo ipakawalang bahala. Dili aksidente ug dili ni nato buot-buot nga kita ninyo diri nagkayusa o nag-abot ninyong dapita. Igsoon, nganong na may bulhaton diri? Ngano man Ginoo, ang Ginoo nay purpose. Nay purpose ang Ginoo niining atong katiguman karon. Yung iba sa atin meron sigurong gagawin ang Panginoon na maging missionary sa ibang lugar. Evangelist. Ang iba siguro sa atin, if we willing, daghan pang mahimo ng mga simbahan, manurok. Andam nila ipagamit ang ilang talent, ang ilang treasure, ang ilang time. Naabot ba na sa imong hunahuna, sa imong kinabuhi? Pwede ba nila ako ikatiwala sa Panginoon? Ang ating buhay, of course, ato na ning gisalig sa Ginoo. No? Pero ambot ka sa imong money, ambot ka sa imong career, ambot ka sa imong education, ambot ka sa imong trabaho. Sa'yo naman pag-ingon nga, I love God. Period. Pero ang imong pagpakita o gugma sa bulhaton na igsoon, makita na diha sa buhat. Amen? Dili enough ang pagsulti nga I will support this ministry. Pero bugnaw pa si mus itoy wa. Amen? Kinsa may imong giilad ana? Ang Ginoo. Amen? Mao na igsoon, kita ninyo bisag unsa tanyo diri ka lisod, ato ni siyang gibarugan. Nga naman, mauni siya trabaho sa Ginoo. Trabaho sa Ginoo. Kining atong nabatunan karon. Ang uban na ning kamot pa ni. Kalit lang. Mutong nga ra siya. Mauni igsuon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang ang atong lawas ipagamit. Of course, tag-iya na siya. Atong oras o panahon, tanan nga maangko na to. Nga, usahay kita man naaman tayo pagka-greedy. Kapoy pagpatrabaho ani. Mao na igsoon. Himua nga ang tanan nimong buhaton to glorify sa pangalan sa atong Ginoo. Amen. Ayaw pagsugot nga ang imong lawas gamiton sa mga tentasyon, sa mga kahilayan ni ining kalibutan na. Mga ugtas ra mo, pangkapuyon ra mo. Ipagamit igsoon. Natay daghan nga mga ministry diri. Pwede nga mo apil ka sa maong mga grupo, mga small group ato mga instrumento, pwede kung willing ka nga magpagamit. Mao na igsoon nga sa pagpangalagad sa Ginoo, importante kayo igsoon nga nakasabot ta. Nga dili lang ta kutob nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ato sa i-offer ang atong mga talento. Amen? Skill na to. Kaya pa nag-iyam ni sa Ginoo, di ba? Dili ani ato Dili na to, Lord. Gamitan ni Lord. Akong oras, akong time, akong pamilya, gamitan ni Ginoo. Ang uban nakasabot ani igsoon, pero ang uban lisod pa ni siya sabton.
Lisod pa ni sabton. Mao ni sa dihang nagsaka ang atong pagka matuto diya sa Kristohanon nga pag-alagad, makasabot na mo ani nga unta dili ta magunahon na sa atong kagalingon. Kaya naman package na igsoon. Package na. Dili na nimo paningkamutan sa dihang mosunod ka sa Ginoo. Ang imong buhaton igsoon nga pagpagamit. Ipagamit ang imong kinabuhi sa kahimayaan sa Ginoo. Og package na imong panginahanglan. Tagaan ta mo testimony. Ako daghan man gyud boarding house sa mua mga 28 man siguro na ka kwarto. Naam gid may income, pero sultian ti kay igsoon. Bisa na ami income, wa ko kapalit og auto. Pero sa diyang nisunod ka, na, kapoy kay taon sigpala na baskitan. Ay, kamang-kamang diri sa itong kuan, sabahan diri nga, sakit kayong taong kuan, kat ya. Kaya ako rin, nag-wearing ana, tanan. Ya, pastor ta, ato am na tanan. Pero, kami raming upaw na, si Ed Vincent. Ed Vincent nga, ya, tali na sa langit ya. Scholar. Scholar. Mo na igsoon, wala may magpadungog-dog. Ang testimony na mo ba? Kay ang Ginoo ra may musuhol na mo. Di man may magpakita kung nagunsa mi diri. Pero natanawa scholar. Mao na igsoon nga ang Ginoo na mag-equip nimo. Ang Ginoo na mag-equip nimo. Buhi nga testimonyo na siya. Mao na lakaw mo nga sama nila ni David, Solomon, wa man to sila magbudlay. Amen? Wa to magbudlay oy. Ni payat ra itong Goliath. Nag-eskwela ba itong upat ka tuig para mahimong profesional. Nahimo manghari sa Israel. Kaduha. Si Solomon, anak sa kabit. Basta ang pabor sa Ginoo, naani mo igsuon. Mulakaw lang ka, pero di gapon lagi exempted sa tentasyon. Dili na ako may modelo karon o i-example ninyo ang ilang kinabuhi. Ang akong i-example niyo mao ang kinabuhi ni Joseph. How he resist the temptation sa dihang nana sa iyang tukaran. Sila ran duha dito ni sawa ni Potiphar dito sa ilang kwarto, sa ilang balay. Dagan nga gayon nga gitintal siya. Lahi man to David nga siya man ginaning kamot. Pag-ayo para maangko niya si Bathsheba. Pero ang akong example karon igsoon, ingon nga ang atong lawas ipagamit na to sa katuyuan sa Ginoo, pareha ni Joseph. Amen. Bisan nanaang kay gayunan mayson wala niya hilabti. Ang asawa ni Potiphar. Sila raman duha. Pero ang nakanindot igsoon si Joseph bisan sa iyang gihimo siya pa gipakasa, gibutang-butangan na bilanggo pila ka tuig. Apan sud sa 13 ka tuig may igsoon nga pag-antos niya. Nakita nimo kalit kayo gipromote og prime minister sa Israel, sa Egypt. Amen. Diha igsoon sa dihang mulakaw lang lagi ka. Makita nimo nga murag pildero, dinaog-daog apan sa tumoy igsoon didto ang blessing sa Ginoo. Mga pag-antos nimo maigsoon, mga kabalaka, mga kugulaanan nimo mag-antos magika ingon nga Kristohanon. Diha sa migikan. Pero inigabot sa tumoy. Inigabot dito. Makita nimo igsoon ang Ginoo kung unsa siya magpanalangin sama ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Magapanalangin gid siya. Sama ko ninyo kaniadto igsoon nga naminaw ko sa pulong sa Ginoo, Pastora Marlene. Sigo ko paminaw. Sum nang panalangina. Dako ba sigo paminaw unsa nang panalangina ba?
Sadyang ako na di ito ang gigamit sa Ginoo. Walay fund, walay support. Pero ang tabang sa Ginoo, beyond day limit sa imong mahuna-huna, sa imong resources. Diha igsoon nagpakita ang Ginoo nga nag-uban gid siya nako. O dili layo igsoon nga ikaw sad makaani sa imong mga pagantos sa kinabuhi. We are all servant. Pero pangutana diha, ingon nga servant ka sa Ginoo, giunsa man imong pagpangalagad sa Ginoo basin wa nimo gamita sa maayo nga pamaagi ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Sama ni Pablo gihapon nga nag-advise nga to ni Timoteo nga as a good soldier kinahanglan dili ka mag-apil-apil sa buhat nga way labot sa imong pagkasundalo. Kung dili ang imong labaw maghatag kag pahimuot. Ingon nga kita mga serbanta gihulagway ta ni Apostol Pablo nga usa ka mga soldier diya sa panggubatan, ayaw pag-apil-apil sa mga kalibutanon nga buhat din wala na nailapot sa imong pagka tinawag soon. Kay uban na to mo slide man mo sadlain mo pahimus. Ayaw igsoon nga naman mahimot nga kurap ana. Mahimot na nga hangul. Mahimot na nga greedy. Sagdi na sila nga dato. Ang kasina, dili ta masina. Mao bitaw ang usa ka hari diha sa Israel. Ang pilmerong hari nila nga mao si Saul. Nasina man siya ni David. Kay basig jay mupuli. Kay ang mga pagdaig ato na naman ni David. Mao natong susgutan igsoon nga dili ta masina. Ayaw pagpagamit sa imong kagalingon. No? Nga imo na lang siraan ang usa ka tawo, butang-butangan ang tawo. Wa nimo gipagamit ang imong kagalingon alang sa kaymayaan sa Ginoo. Imong gigamit ang imong kagalingon para pagdaot ngadto sa imong kauban. As a Christian, as a Bible believer, atong himuon igsuon nga ang tanan nato nga sinultian maghimo untang panalangin sa atong igsuon, dili unta pagdaot. Amen. Tinubdan unta sa panalangin, pagdasig, dili pagbutang-butang. We are part sa lawas ni Kristo. Matod Pastor James. Mo na nga ang atong lawas papangsuno nato properly. Kung ang imong kamot, ang trabaho niya pagkaon, ayaw pabuhata og manghilabot ka sa butang nga dili mo ha. Amen? Kung naay mga wa diri sa atong church, iuli ninyo. Hallelujah. Dili nato ipagamit kay naalagi ang tentasyon. Na ang tentasyon. Moadto mo sa Japan igsoon, ang ila ditong cellphone. Ipambilin ra sa daplin. Di mawa. Ingon nga ang kongregasyon nagkadako na ni siya. Di nato ipagamit ang atong mga kamot nga manghilabot ta. Kundi ang atong kamot maison, ato ni siyang gamiton to help somebody, someone nga nag-need sa tabang isuon, labi na financially. Di na padak-anay. Ginagminan kay bawo ka nga nas kalsidanan tabangi. Amen. Mao na isuon nga sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong gamiton ang atong lawas bisan bugat na kayo. Nag-aginod na. Lupig man tas mga senior. Naapagay tayo mga kabaskugang sa panglawas, pero madaog man ta. Mandari ang inyong lawas. Sama sa gihimo sa salmista. Bugat isa imo kamot, isa. You are controlled your emotion, your mind. Di madawi kay ngano man sige ka gunahuna ingnan bitan tamos, ingnan bitaw tamo mga pastor nga ibilin ang inyong mga gikalibugan, ibilin ang inyong mga hunahuna ngadto sa inyong balay. Sadyang mo ana mo simbahan,
dayga og simbahan Ginoo. Kay nga naman daghan ang mga Kristohanon nga mga sugatan. Lisod kay pag-recover. Kay nga naman daghan man kayo nga mga pagtulunan nga buot mo samok nila. Mao bitaw ni sa Apostol Pablo nagsuwat siya ngadto sa simbahan sa Corinto. Kay mudawat man dayon mo laing mga pagtulunan musud sa inyong simbahan. O si Apostol Pablo ang iyang pagka-apostol gi-question pod sa mga taga Corinto. Gi-question mao na igsoon dili exempted ang mga pastoran ni. Pwede ta questionon ang atong authority. Nganon himo man siyang apostol, kauban dahil siya ta 12 disciple. Kauban si Apostol Pablo sa 12 disciple? Ha? Si Santiago siya nga nagsuwat sa Santiago, libro sa Santiago, apostol di. Ha? O di apostol. Sa nagsuwat sa Lucas, apostol di. Ha? O di no. Ang nagsuwat sa buhat, apostol di. O di apostol. Ang nagbuhat sa Mark, apostol di. Ha? Di oy. Mao igsuon nga atong timan-an ninyo. Nga ma-question man kay ngano mang nahimo mga apostol si Apostol Pablo. Nga naman dito sa road of Damascus. Sa dihang si Apostol Pablo manglutos ngadto sa mga Kristohanon dito sa Damascus maigsuon. Gipakita siya og dakong kahayag himaya ni Jesus Christ. Face to face nakita gayud niya ang dagway ni Kristo. Mao nga nahimo siyang apostol. Mao na ison og ang taga Corinto gibasa Apostol Pablo Mao ni ison nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo ato ra gining ihurot ang atong kinabuhi niya. No? Atong tagaag priority ang iyang pulong. Ang atong mga kinabuhi tagaan natog space, lugar para gayud sa Ginoo intentionally. Dili bitaw kanang tukmo-tukmo ra or sugo-sugo ra. Voluntary man ni atuan ninyo. Self-sacrifice man ni. Lisod lagi kay nas tanan. Self-sacrifice. Amen. Dili sa pagpanapi ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman dili mabayran ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mabayran ninyo pagpangalagad? Ha? Di no. Mao bitaw mao nang upan dagko kay upir. Pas lang mi ana. Lami kay slag snack. Pero diri nato wa na nato gi-practice diri. Di kay ingon ang prove ang God of Glory low profile. Wala na nato gi-practice diri igsoon. Mahimo na sa God of Glory. Pero wa na nato gi-practice diri. Kay nga atong gi-practice diri tinukmod sa gugma. Amen. Dili ta magpa-impress sa mga tao. Ang atong pagbati tudloan tanin ninyo to help our ministry. Pagpatubo ni ining maong iglesia. Amen. Mao ni ang atong himuon nga kasing-kasing igsoon. Nga tinukmod gid sa imong feelings, sa imong voluntary gid nimo. Dili bitaw sa imong kaugalingon nga intensyon, motibo para daygon ta. Kundi pag-glorify ra gid ni Jesus. Mga servant ra man ta. Mga instrumento ra man ta nga gigamit sa Ginoo. Ang kita ani accountable na lang ta nga kung giunsa nimo. Kay si Jesus may mo judge. Dili judge nga adto ka sa impierno. Kay pwede man maigsuon nga ang imong maayo nga gibuhat diha sa iglesia, diha sa pagpangalagad sa Ginoo, ma-disqualified. Ang imong kawang gawa, ang imong pagpangalagad, pwede ma-disqualified. Pero ang imong kaluwasan, dili pwede ma-disqualified. Ato na dihang sabton ug mayo. Amen? Kaya ang pagkaluwasan nimo, wa man nimo gipagpaningkamot. Ang atong pagpangalagad, ato ni siyang gipaningkamutan ug mayo. Okay? Grasya man ang atong kaluwasan. Nga naangkon. So, ang imong good works, inig-abot na dito sa Bema Judgment of Christ. Adto man tayo magdaog dito. Lord, nang limpyo ba ko dito simbahan? Kinasing-kasing dito. Check. Amen? Dili kay ingon-ingon sa mga bata, minus sa langit. So minus langit.
Sa ano na gipauso na pud mo viral na sada. Way ingana sa langit igsoon. No? Kay kita ang Ginoo kung unsa talaga pamuhat. Mao na dagan sa pagpangalagad sa Ginoo sa tinarong nga pamaagi gid. Amen. Ang kanang hidden nga mga agenda na to. Nay gusto mo ilog, wala ipailog na. Nay gusto nga mo barug, wala pa ipapabarugan na. Nga naman, ang Ginoo mao'y magbuot sa tanan. Amen? Mao na iso sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang bida, ang magdagbida diha. Si Jesus lagit. Amen? Natay mga talento ninyo. Natay mga gasa ninyo. Ato ninyong gihatag na to sa Ginoo. Heartedly. Heartedly naman. Heartedly day. Heart man kanang anam to. Sakit ba? Heartedly day. No? Mao na igsoon nga ato man gihatag sa Ginoo. Ingon nga iyang piniyalan. We are no longer myself and you. Panag-iyanan ni Jesus. Nakadawat na ka pa? Ha? Kadawat na mo? Pikpik. Nakadawat na ba ka? Mao na igsoon, ibuhos ang imong kinabuhi diha sa kaymayaan sa Ginoo ug mao to ang pulong sa Ginoo. Barog tayo igsoon. Di ta ko mahuman. Lord, salamat niining kapunon o Dios niining manindot ug matahom nga mga pulong nga among giambitan karon o Dios. Among pagampo amahan nga unta Ginoo ang imong mga balaan nga mga mensahe Ginoo mahimo nga mga treasure diri sa among kinabuhi. Mga kinabuhi o Dios sa mga Biblia amahan din imong gigamit. Ang ilang mga talento, ang ilang mga treasure, ang ilang oras, ang tibok nilang kusog. Among pagampo o Dios nga unta makakaton kami Lord sa kinabuhi nila ni Abraham nga wala mo lunga bisan unsa ang mahitabo sa ilang mga kinabuhi amahan. Tungod kay ang imong promise Lord buhi. Buhi ka nga nakiistorya ka namo ang imong mga pulong Lord himua amahan. Nga maghimong sukaranan pundasyon sa among mga kinabuhi amahan nga panahon sa mga unos problema dili kami mudangop sa mga butang nining kalibutan kun dili mudangop kami kanimo Ginoong Hesus. Makawang ra ang among mga hinaguan amahan kung mudagom moy niining kalibutan na among pagampo amahan nga ikaw gayud Ginoong Hesus ang kublihan sandigan ng aming mga buhay sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dalangin namin Ama na ikaw'y magbigay giya sa aming mga paroroonan. Kahit hindi namin kita, apan kita mo Diyos ang aming mga pangangailangan. Our direction is not hidden of yours. Dayag nimo ang tanan amahan, busa pag-ampo namo Ginoo nga ang among mga tikang ug among mga lakak our step. Giyahi kini tudloi kini balang espiritu. Ang among mga kinabuhi Ginoo among pag-ampo nga dili ni magamit Ginoo bisan naa kami sa nature sa trabaho sinelduan nangamo ang among mga boss dili mga Kristohanon ug para lang pagpanalipod sa produkto ug pagpanalipod sa kumpanya makahimo kami mga pagpamakak among pag-ampo o Dios nga ikaw amahan mag-justify sa among mga buhat, sa among mga kinabuhi, Lord. Makaingon kami, dili unfair ang kalibutan. O among pagampo, Ginoo, nga tagaigiya. Nga dili masugamak ang among matagusa ka kinabuhi ngadto sa pagpakasala. Kung dili, Ginoo Jesus, ihawas kami, aman. Ug tagay kami kaisog. To resist the devil, the temptation, o maghatag kag agianan. O pag-ampo na mo, Lord. Katong naning kamot, pagpangita og trabaho, tagaislag, nindot nga trabaho, Ginoo. Katong nangandoy, Ginoo, nga maka-eskwela karong maabot
nga ting klase Ginoo Hesus nga makapa-enroll na. Amo nang gideklarar Ginoo Hesus nga ikaw magka-provide financially, amahan. Mga ginikanan o Diyos nga naa sa kagulanan, kakapoy sa panglawas, i-restore o Diyos ang ilang kusog, kakugi. Mga amahan, tagay sa amahan, kanunay o kabaskog sa panglawas, sa ilang pagpantrabaho. Mga adunay mga sakit sa lawas, ayuha in the name of Jesus. Kamingaw sa panglawas, ikaw usab maga hatag og comfort Ginoo. Amumaha kami Ginoo, atiman niya kami amahan sa imong maluluyon nga paghigugma kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.